الصلاة والسلام على حسان المعصوم المسموم والحسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الکفاء فی الارض کربلا یوم عاشوراء دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے انوار سا میت لکائے او پہلا میت حسین دی مادہ ہے ڈیتا رات دے وقت دفنا بسم اللہ بھائی مولا ہنجو قبول فرماوے دو میت جہان تے او دفن نہیں ہوئے انوار سمیات لکائے پہلا میت حسین دی مادہ ہے ڈیتا رات دے وقت دفنائے بسم اللہ میں لو کرتے دوجے میت کن چاکے او شام دے وچ پیو پترانی روائے او یہ ڈاڈی وانگوں دفن معصومان لیتی قبر سجاد مٹائے آدری